Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha hayyul qayyum wa atubu ilaihi jami'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak lambuk bunyinya ibu bapak, dinginnya bunyinya, aripan neha, tapi agak lambuk aja bunyinya. Ulang balik ya, sebelum dulang dia giah pantun, dia muah menangah pantun. Anak raja menangkap balam, balamnya hinggap di batu manikam. Dari bunyi sambutan salam, kayaknya ibu-ibu banyak yang alum makan. Allah. Allah, ada Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti mau'izah. Sadaqallahu maulanal azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa sakirina walhamdulillahi rabbil. Salam kemuliaan, salam kehormatan kepada Bapak PJ Wali Nagari Sintuak Toboh Gadang beserta jajaran. Seterusnya salam kemuliaan kepada Bapak Wali Korong. Seterusnya salam kemuliaan kepada guru-guru, salaku alim ulama, imam khatib bila maulana, basaratu angkuang kuniniak mama nan bapujuk sabana bule baurek sabana tunggang di anjuang tinggi di amba gadang. Seterusnya salam kemuliaan kepada orang cadiak pandai, tahunan di anginan baseru, tahunan di ombak nan basabuang, tahu di dahanan kamaimpo atau koran tiang nan kamancucua, tahu di katonan basilang, tahu di bayang kato sampai sarato eriang dengan gendiang. Balun bakile ala bakalam ulala sangko 30 alun dili Allah tamakana rasulah tibu di dalam tubuh. Seterusnya salam kemuliaan bil khusus kepada ibu-ibu salaku bundokan duang limpape rumah nan gadang sumarak koto di dalam kampuang hiasan di dalam nagari. Idui tampe banaza mati tampe bakau ka unduang-unduang ka Madinah ka payuang panji ka sarugo. Umumnya lah yang dihormati kita yang hadir pada pagi hari ini, yang di tanai lantai, yang di lingkuang dinding, yang disungkui ato, mulai dari nan tumbuh gigi sampai nan indak tumbuh gigi, dihormati. Marilah sejenak kita berserah diri, bersyukur kepada Allah nan punya diri. Kita selaku hamba yang dhaif, selaku hamba yang lemah, wajib hukumnya kita mensyukuri nikmat Allah tersebut ibu bapa. Nama nan baka kilah dapik kaki kita langkahkan menuju rumah Allah ko. Nama nan batanganlah dapik tangan kita lenggangkan untuk menuju talabul ilmi ko. Dan tak lain dan tak bukan iaitu maharuk nanti keredaan Allah di hari kiamat. Yang alhamdulillah selalulah kita bersyukur kepada Allah dengan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan kepada Nabi awak penghulu segala Nabi, imam segala Rasul, iaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nazar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mad bin Adnan. Lai bara banyaknya untuk ibu bapak. Lihat do etong. Barana nyo baca di tuangku sebentar ko do. Lihat etong. Ko di dalam kitab Sirah Nabawiyah, siapa yang mengamalkan silsilah Nabi Muhammad tapaliaro sampai ke Nabi Adam, mangko inyo akan mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Laina Muhammad jawab dapat anak na lepas tuah ke Tuhan. Oh lah iya. Ketujuh dawak do. Dapat anak patuah ke agama. Lena mua ibu dapat ibu bapa dapat anak nan duraku ke Tuhan. Oh indak dah. Nan cilaku kawak liam mua. Amalkan godi. Kalau kami di pondok pesantren Pak, kau mengamalkan 3 kali pagi, 3 kali lo sore. Tapi ndak takah tu cara mama ne dah barendang dendangan. Liam mua manangangku barendang dendangan. Oh lah iya. Ba bunyi Muhammadun Abdullahi Saibatun Hasimun Munafukun Sayyun Ma'kina Binwa Murrata Wa Ka'bulun Ayyun Ghalibun Firun Malikun Wa Naturun Kinanatu wabnuhul zaimata wa mutrikatu wa ilyasu mabudarin tala nidarun ma addu summa adnanu sihata. Lalu Pak. Ayo, wak bayo bana badendang dendangnya bayo bana lo tekah ko. Ayo rasul, yo las wah bunyi itu. Ya mana? Amakan ko di. Oh ndak dape nambur tuangku. Bisa dape? Baca roe tuangku. Caroe masuk ke pondok pesantren. Tu caroe. Oh baalo caronyo kami ka masuk ke pondok pesantren tuangku umualah lanjui lamati pajak kami koma tuangku. Ado kini go pondok pesantren yang manarimu ibu-ibu nalabau mua tujuh baleh tabalia. Piado lo sara ecek lai. Asara tuangku sara gigi harus cukui. Ado amak nani dak cukui gigi enda. Kalau ado nani dak cukui gigi mohon maaf sebesar-besarnya. Pia dulu orang naluri pak nyepi tukagi ke pasar dulu. Nyepi ke rumah ibu bidan tukagi gigi awak ibu bidan. Batu batuka gigi ibu, baku batambah mana, baku bacukui mana gigi ibu balia, kecil uku batang mengaji, sarek masuk ke pondok pesantren tuo, setelah tu kini go gigi harus cukui, gigi yang pun dah cukui dah bidan, kini dah cukuian gigi yang baru dulu, dak lurih tu mana, lah ya, udah dapet awak dah tuangku, kau mahna awak generasi, para generasi. Onda lu anak awak masuk ke pondok pesantren dah, tiba dari anak awak bisu anak dari anak awak anak mau itu cucu awak. Onda lu cucu awak dah, anak dari cucu awak bisu alai anak mau piui awak bisu anak kaman jadi aulia Tuhan, anak kaman jadi ulama. Onda lu bisa kini go piui awak dah, anak dari piui awak anak mau alai cicit awak bisu orang nalai tahu ka kamu. Oh cicit awak indak lo do tuangku, anak dari cicit awak tu lah anak mau alai. Sampai sataruh ayo mana sampai sataruh pokok awak kini gojan putus asa untuk menyerahkan anak awak ke pondok pesantren. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ibu bapak yang dimuliakan Allah,
Sebelum kaji ditaruhan, ambo minta maaf kepada kita nan basamu talantuang bagi kanaiya tasingguang bagi katurun lidah dikia indak batulang gigi indak bapaga namunnya manusia basipai kilaf jo kilapai lain lubuak lain ikannya lain padang lain ilalang singkokan pintu kanakan janjang bari maaf ambo talabiah dahulu ibu bapa lina mua ibu bapa memberfkan ambo taha baku batujuh orang je lena mu awak memberi maafkan ambo tu ha. Alhamdulillah. Sebab kini go walaupun kita duduk sehamparan ibu-ibu jawab apa tagak sapa matang nan kadar iman kita di dalam wirid pengajian go ndak samo do ibu bapa. Ba ndak samonyo kecek tuangku bayi acara BKMT Badan Kota Majelis Taklim tingkat nagari maupun kecamatan dan kabupaten dak lapeh daripada penyakit nanti go kodobo. Apa nyakit nanti gogo tuangku nan pertamu ada orangku mengaji bantu ikan sehat ba bantu ikan sehat go tanak nasi uok lado tunggu sabanta supaya ndaknya masak danga kaji rangkuah kadado tibo di dado kita pare sosial nan diri awak satitiak jadikan kalawi sakapa jadikan kagunuang boleh buliah digolongkan picak buliah dilayangkan konan banamu ikan sehat ibu bapak. Ikan anamu yang tadi itu ha? Yang kedua adalah orang ko mengaji bantu ikan kanabius. Ba bantu ikan kanabius go tuangku namului lai tangango. Tetapi makan dak talok dok. Nak kecek tuangku nak kecek buya di muka ko ayam matonyo namai tintiak keluar memikirkan hidup engkau mati. Kira air liwenya nala petai turun. Aku kan bius ikannya gobo. Ikan mana mau tadi itu? Ikan kanabius. Yang ketiga adalah orang ko mengaji bantu ikan mati pak. Ba bantu ikan mati nan angguak lai kuai. Nan nati guru nan nati tuangku lah sanang di muko kok kaji inyo na nyuang buaan kiro dek makua makonyo manggua anggua kok jua kuat kaji di danga ba tuangku barale orang di Sintogara mide anak orang simpang tigo mandanga kaji pantang tingganan parangai takah tujuo. Ada orang waktu? Ulai. Lai kecil ibu tu bang. Jujur je ibu sikonya ya. Yo bana dari lubuk hati yo bana malayan lai kecil. Ada apa ada bu? Ada lo nampak demo di kampung Sinanaha tu ha. Dak amu amang aku sakit Allah kan? Sadangkala itu barang itu anda ada orangku kecil. Aku baduto namanya. Atau barale orang di Pinagara mide anak orang simpang tigo. Mandanga kaji pantang tingganan parangai tambah cilako. Ada orang waktu? Banyak. Banyak ya. Oh iyo. Siapa-siapa saja tu koyo. Tunjuk tangan. Tu kembali kepada diri bapak ibu. Nan marasuan awak. Nan mengalami awak. Sebab mengaji jo ambo go ibu bapak. De ambo kini go menjalankan amanah guru atau kakak kelas ambo atau kakanda ambo Ungku Irwanto. Beliau mungkin dia ada kegiatan diutusnya lambu kamari. Yo bu. Kali dah bahas ibu bapak dah. Beliau kini go menyampaikan salam atau mohon maaf kepada kita. Ambo kini go menjalankan amanah beliau. Kali dapat ada awak dah. Bagi awak bekon di dan tuangku Irwanto nya kecewa kan. Dak ungku ko dah kalau ungku ketek je bantu nya. Sudah ketek hitam lolai. Walaupun hitam bana tapi manih ha. Oh iyo lagi camak dah. Alah. Sebab di dalam wirid pengajian gobo dak ada payah dah mengaji jombo banda payah itu angku nama nan duduk lah
nan makini go nan ka mauta mautalah, nama nan ka maunjualah, nama nan ka lalo lah. Tapi mampanambo nama ibu japak na lalo ko ado kini u kawan awak na lalo tolong karajo awak bisian katalingoy ado doa. Kota sadang lalu kawan awak guru sadang mengaji awak kini go celiak kawan awak lalu di sebelah kalua ia matoi di muncuang ya ia matoi nyo ia matoi tapi di muncuang kalua abisi aja kata lingo kawan awak go sekali bo tunjuan doa pado kini ko pijan tunjuk lo orang nak cukui awak je nan tahu risiko ha doa tuanku. Lantaan tangan awak takahwat onyuan muncul awak seketik karumpun talingo endo dibaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakali baca jangan cok mana go beko alam mamulalang ni mencari awak baca yo kae beko diga dia nuan awak lai awak lo na disudah na beko lai jadi ko doa ya bo ibarai oto kabarangke lai ibu bapak namanan duduk nan tempang namanan maku aku tangguang kota kuai diambo gasnya beko talantuang kapalo awak kini nyalangan encik mato kita dulu bapak ibu lah nyalang alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, masa yang paling lama itu adalah masa yang telah berlalu, tidak akan pernah terulang lagi untuk selamanya. Tapi masa yang paling dekat itu adalah kematian. Sampai kini ndak jale di kita do ibu bapak bilo awak tu kamati. Apa yang dikatakan dengan masa yang paling lama itu adalah masa yang telah berlalu tuanku. Contoh pada pagi kini go kita mengadakan wirid bulanan nagari. Kan yo? Kau ndak kata ulang-ulang kau oleh bapak ibu sampai dunia kiamat. Sampai dunia kiamat baik kecek tuanku. Besok kalau ada wirid bulanan nagari, ambo satu lo balik. Dak samu padilah atau kini go rahmat nan diberikan di Allah di ibu bapak. Kita yang hadir pada pagi kini go bu kurang nan pilih di tuan je ko mah. Lima si tergera hati awak untuk menghadiri majlis ilmu. Sebab janji Rasulullah fawa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa kini goleh namu menggunakan sisu-sisu muanyo nan tinggal untuk menuntut ilmu agama, mangkonyo dibilang hatta fawa fi sabilillah hatta yarji'a. Inggonyo pulang nanti dibilang yaitu orang mati syahid. Contoh kini go ibu jo apa elo-elo je kini go nya. Sudah ungku mengaji ungkulah pulang, awak kini go pulang loh. Tiba di pertengahan jalan awak bangkit paniang awak, bangkit sakit kapalo atau tataruang kaki awak. Kira dek kesakitan awak dibawa ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit dirawat awak di situ tu gak sehari atau 2 hari. Kira ndak sembuh awak atau innalillah awak tiba di sinan. Insya Allah dah kalal jannah, masuk awak ke dalam surga. Oh amin. Aminnya kancang bana ya. Kalau nan elok-elok tu yo rawak dah. Kalau nan buruk-buruk indak rawak dah. Ayo kali ya lawak ya. Cadik-cadik lo masih gondak. Kalau nan buruk indak dah. Kalau nan cak yo. Atakah golah nan sahid di akhir zaman lain nan tinggal satu-satunya sahid ditinggal di akhir zaman kolek. Nan awak nak kabaparang kini go jurang komunis jurang kafir mak. Contoh kini gua awak ingin berperang lo jurang Israel awak menorong orang Palestina nak mungkin tak sebab awak jauh. Akulah Said yang kita carilah di akhir zaman, yaitu talabul ilmi, bergabung dalam majlis ilmu. Sebab kata Nabi Muhammad, jadilah awak menjadi orang yang berilmu, kun aliman. Jadilah awak orang yang mempunyai ilmu agama, au muta'alliman. Atau orang kini go yang lenamu mencari ilmu, lenamu penuntut ilmu agama.
Kok kadang dulu orang ndak jale dia rukun syar'i apalagi sembayang banyak nak pakai tempangan dia sembayang kok nyu ndak luah muah mencari ilmu Awak ndak muah menjadi orang yang berilmu do tuanku jadi ke awak orang yang pencari ilmu au muta'alliman. Oh ndak luah muah awak kini kau menjadi orang pencari ilmu do tuanku au sami'an. Orang yang muah mendengarkan ko adu wirid pengajian awak liam muah mendengarkan ungku tu mengaji. Muah awak mendengarkan nasihat-nasihat ulama. Ya mak. Ndak luah muah awak menjadi orang yang pendengar ilmu agama au muhibban. Liam muah awak orang yang cinta kepada ilmu agama. Muah cinta awak kepada orang yang menyampaikan ilmu agama. Jangan sampai awak menjadi orang yang kalimau. Wala takun khamisan fatahlika. Iaitunya orang yang bodoh ndak namuah baraja sakete Allah pun. Ya mak. Ado batihnya menuntut ilmu agama kau mak ndak? Opa. Ado batihnya menuntut ilmu agama kau. Awak kau lalu 50 tahun awak tuanku tulah habis masuk awak menuntut ilmu agama tu. Sebab menuntut ilmu agama ku wajib bagi kaum muslimin yang laki-laki maupun kaum muslimat yang perempuan wajib mulai dari ayunan sampai ke liang lahat yang hukumnya menuntut ilmu agama ku wajib. Sebab ingin awak bahagia dunia ibu bapa dengan ilmu. Ingin awak bahagia nanti di kampung akhirat ibu bapa dengan ilmu. Jadi ju ilmu sadu Allah hanebu. Cubalah di ibu kini go mencari pitih ndak ju ilmu rangkah-rangkah kudu pada ibu Contoh je lah di kampung ambo dahulu bu kalau ndak ju ilmu lah awak mencari rezeki go bu latih awak dah bu. Bahkan kini go yo saporomati awak di bu harus dengan ilmu awak hidup di atas dunia. Kau nak dikatakan dengan ke Imam Al-Ghazali tadi masa yang paling lama itu masa yang telah berlalu. Tak kata ulang-ulang teroleh sampai dunia kiamat. Ibu, opa, lah ado imu apa di ibu kini go 50 tahun kau. Lah lebih bau mua 60 tahun. Alah lah. Ko ado mu ibu bapa kini go 50 tahun atau 60 tahun cuba naikan kata timbangan bagi persentase. Mana lebih banyak awak kini go ingat jo Tuhan daripada tidak. Mana lebih banyak awak kini go mengenai duit kemati atau tidak. Kita introspeksi diri awak. Kita muhasabah diri kita bu. Lah bara salam mogu awak lalai terhadap urusan agama. Ya budak. Kita sudah di ujung-ujung habis ayatnya zaman kini kau bu. Kini tahun baru Islam 1446 Hijriah kan ya. Lah di luar kurun Nabi kita mabuk. Kalau kurun Nabi Muhammad go 1000 kinilah 1446 lah lebih 46 tahun. Kita naikkan kata timbangan awak ko tadi bagi persentase. Atau kini go kuado imu bapa sa bomu awak kini go 50 tahun atau 60 tahun liado gak ti umu awak sebanyak itulah. Liado gak ti. Tapi kalau mau calik-calik ibu japa yang hadir pada kini ko ndak kalamo wei duit dari dunia ko dolai. Dari warna lah nampak dia bo. Ya ada lo warna ya bang. Warna ya ada. Tando-tando awak tu ndak lamu ado tando Kau kalau bocah dia amak japa kau kau ndak kalamu gaya wa duit dari dunia kau dolai. Kalau ndak beko habis suak. Antara tu tanya tu. Pi bersiap-siap dia lah amak japa deh. Kau kadang ada lo orang awak lamu oleh tuangku gak 62 tahun lain lo kan ngengyang orang lain kece. Inyo lo mengicen umur 60 tahun lain. Mumbang jatuh kalapo jatuh. Kadang dulu lihat suatu jamaah awak bu lisi-lisi juga badannya. Kok penyakitnya mungkin gak tiambo ndak do dah. Kira dapat kabar bu patang nyolah meninggal je. Anak kecil jamaah tu kawa anak yo bu li dapat kabar anak apa tu bu kira suami bu ko lah ndak do lain nak. Bila ndak do bu la 2 hari ko na innalillahi wa inna ilaihi rajiun nak kecil awak. Asaki ibu dak ada orang ko sakit erona nyopi ka WC tibo di WC kure bangki pan yang atas sungku aja bantu orang dalam keadaan sujud lai
Kira diperiksa orang innalillahi. Kan murah aja mati itu bang nak. Di zaman kini murah matinya pak. Tak perlu dipelajari benar awak dah. Mati otomatis ada gini. Di ibu-ibu apa jangan camih awak pembagian rato. Kadang ada orang nak camih tu bang. Bagus sianu je taruhku. Bagus inyo juna dijapui jadi malaikat taruhku awak bilogongku. Jangan camih awak pembagian rato. Nan jalisa sampai aja mati. Ambo buah kalau lah sampai aja ambo nak muai duit dolai. Kalau nan ibu ba kalau lah sampai aja ibu dia muai ibu duit lai. Oh indak lo dah. Tapi kalau lah sampai amu awak mati. Kalau lah sampai aja lawak dia muai awak duit lai. Ambo kalau lah sampai aja lambo bu nan ambo ndak lo muai duit dolai. Ibu samu tarwih je. Ya bu. Kalau bapak lah sampai aja lapak dia mu apa duit lain. Ndak. Kalau lun sampai aja lapak dia mu apa mati. Ndak. Tu yo tu pak. Kalau ibu balas sampai aja ibu amu ibu duit lain. Jadi kalau lah sampai aja gitu ibu bapak dan awak ndak lo mu duit orang lain. Tapi kalau lah sampai aja lawak jadi duit lain dak. Jadi kau nak dikatakan dengan masa yang paling lama itu. Nak kata ulang-ulang oleh ibu sampai dunia kiamat. Jadi persiapkanlah hidup awak sebelum datang kematian. Sebab kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Sewaktu Nabi Muhammad sedang duduk-duduk. Anak kecil malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Faqala ya Muhammad. Isma syi'ta fa innaka maitun. Hiduplah sesuka hatimu Muhammad. Tapi ngek. Setelah hidupmu engkau akan merasakan yang namanya kematian. Walaupun kini go ke engkau ambo sabui nan sabanasnya sungguh pun kawek nan kadibantua ikan dilawik nan kadiadang. Walaupun kepada Nabi Muhammad banana disampaikan jadi malaikat Jibril bu sabananya kembali kepada umat Nabi Muhammad yaitu kita. Yo bu. Kadang dulu orang tungkung awak ko latibuna jalak bisu angku awak ndak taluk dawak kini go mati durungku. Kok tibulah kematian tu kawak ku awak bae lari engku. Kamai bu lari, awak lari ke dalam peti. Tu bu panganlai awak buat peti cek engku dari basi, awak bae masuk ke dalam peti tu kuat kuncian dari luar. Supaya kematian go ndak masuk jawab. Tu ambo sabui bae kecebuk tadi, bo buat peti dari basi. Setelah tu ambo bae masuk ke dalam peti bu kuncian dari luar. Atu nak capek bana pudua ke Jawa. Oh berarti bisa lo mati tungku tentu ya ndak ada angu elai. Peti go ndak ada lo tampe angu anunya dah tampe anu dah. Tampe udaranya masuk dah. Dina namanya kematian. Kau bersiap-siap awak. Siapkanlah isma sita fa innaka maitun. Hiduplah sesuka hatimu. Tapi setelah hidup kita akan mengalami yang namanya meninggal dunia atau kematian. Sesuai dengan ayat yang Nabi baca tadi. Bu walikulli ummatin ajal. Setiap kita memiliki ajal masing-masing. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhirun. Tak bisa kita terakhirkan walaupun enggak sadatia. Tak lo bisa kita majukan walaupun enggak sesaat. Bu. Dia nampak you di bu ambolai. Dua cie. Oh cie ni tak dua dah. Kalau dua kalau bak kunang-kunang mah tu ibu ko mah. Dipersiapkan bu. Kata Rasulullah, umatku meninggal nanti sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Kau rajin awak berzikir, zikir itulah nak kita bawa mati nanti. Kau rajin awak kini kau bersedekah, bawa elok kepada orang, kebaikan itulah akan mengikuti kamu nanti tak kalau ajal menjemput. Kau rajin amak japak bagunjiang, gunjiang itulah bawa bisuak. Ada amak risiko nan hobi bagunjiang tak? Alah iyo baru lai. Gua agak langka mama siko ibu-ibu ke mana? Oh berarti komplit awak kau. Sumbayang iyo, mengaji iyo, bersedekah iyo, puasa iyo, bangunjiang iyo toh. Oh iyo. Aku ya lah pakau lo ada kau.
Iyo sadoalah ni je Nyo kan dulu orang tu ibu bapa kalau nak dapat bagunjang tu sehari rangki-rangki badannya. Awak batu tuangku kalau nak dapat mampi tanah orang bagunjang tu gak sehari ku rasa nang kurang je di badan awak gongku. Nang kurang kecil ibu yo rangki-rangki je badan awak ko kalau nak dapat gini go bagunjang tu anak ketujuh di ibu yo dapat bagunjang tu nek gak sehari tu ku. Nak kecil kawak tu kalau dia dapat di buk kini gua bangunjang tu sehari ayo rasa sanang badan gongku lekangku mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku yo sanangku anak kecil apalah damam ibu gomah kalau di dalam ilmu penelitian bu Amerika pokoknya ilmu-ilmu luar tu meneliti bahwasanya ibu-ibu ko harus berbicara dalam sehari itu 20.000 kata. Sehari itu Pak 20.000 kata. Wajib dong. Kalau tidak sampai 20.000 kata dikatakan perempuan go tidak normal dah. Kalau kaum laki-laki Pak, kita laki-laki Pak diharuskan berbicara kok dalam sehari go dikatakan makuawak go dikatakan normal 8.000 kata. Mana banyak tu 8.000 kata je 20.000. Banyak 20.000. Dek ado apa punya orang rumah tang mangicik je karajo berarti tu lun cukui 20.000 tu rolai. Yo kan ada lo tapi orang rumah tu cik rawak 10 ada. 2 rawak 30 ada. Ya normal tu Pak. Jangan sampai Pak bekok kician ba tuang kutang mengicik je orang rumah awak cik dawak 10 ada. Inyo menyukui 20.000 tu mah Pak. Inyo menyukui 20.000. Begitu pula kita Pak, ko awak kini kok kurang dawak masih 7.000 berarti lu normal awak tu rolai. Cukui 80.000. 80.000 kata. Ya Bu. Oh aduh lo punya orang rumah tuangku tak mengicik je kan jo ko nyala 20.000 kata wa etong tapi masih nyo mengicik jo baru aduh lo rancak Pak dak para lu Pak beli radio lai cukup itu dangan-dangan je kalau lo radio kan ganti radio dah wak tu ya Pak ya kado je cerewet nak para lu Pak membeli radio lai cukup itu je dangan kalau lo ateh baru radio tu mah. Jadi, kau menurut penelitian, setelah itu celai ibu bapa, gua kematian, cuma kajinya bu, kalian apa ada? Sabab bu calia ibu-ibu jawab apa lah banyak tandoi nampak dembo, mako kematian. Kau diwiri acara SMA kan, ambo ndak luang muah membas pakai rumah tigo lamu mana dah. Ko acara-acara di rumah sekolah na bo ndak luang muah mengupas pakai rumah tigo bu. Sabab orang tu masih muda-muda baru panjang masa depannya. Tapi kalau ibu-ibu jawab apa, kok aku dalam di sindang-sindang malaikat maut je kan ya. Li tentu di ibu bapa sakit mati ka. Bocah lihat dia dalam kitab Daqaiqul Akbar, sakitnya mati bukan sedikit, bak kambing hidup di kubak kulit, sama so hidup dak pernah tauhid di alam kubur badan terjepit. Lah mati wak namanya tu tuanku. Alun lai 7 langkah umat berjalan, tiba malaikat 2 bakawan. Inyo pisuruh yo dari Tuhan mananyo amal tentang kebaikan. 7 langkah awak ditinggalnya orang Pak. Awak jago balik. Ibu malaikat 2 bakawan mananyo karaju awak sama sudut dari dunia. Kok lah elok amalan awak sama sudut dari dunia ibu bapa mangko elok lahnan karepek awak di situ. Pi kalau buruk wallahu alam. Setelah tu mai ditanya indah babunyi bangi malaikat Allahu Rabbi mai dilambui
Jo cambui api tabanamai ke dalam bumi. Di dalam sejarah bu, kalau lah tabanam awak ke dalam bumi nak tujuh tu bu, adolo malaikat ko nang kukunya panjang dicukiannya balik je kuku ko. Balik lo awak balik kate ka tampe anak ko tadi tampe dasar awak ko. Nyobana malo di balik di malaikat sampai dunia kiamat. Ibu dah. Bakal takah tu na ibu tu. Mau main buku kucing tu. Begitulah kira-kira. Kalau orang nak mati, paknya jauh-jauh aja pangana aja pak. Tayun tak indak kiciungku ko. Tayun tak indak ragu jaka aja. Tayun tak indak, antayun tak indak ko nambuh awak bimbang. Nyo hidup kita di atas dunia ko bo, hiduplah beramal awak hidup di atas dunia ko seolah-olah awak mati besok pagi. Carilah dunia ko, boleh cari kekayaan hidup di atas dunia ko, carilah seolah-olah anggap awak ko hidup untuk selamanya. Tapi kadang dulu orang ibu bapa nyo mencari kayu hidup di atas dunia ko. Kalau kamu mencari kayu, kita hidup di atas dunia ko, bu kalau kita nak cari kayuan Tuhan, kayu ini bu, percayalah. Lebih percaya ibu bapa kalau orang nak cari kayuan Tuhan. Tak paralu dah banyak-banyak karajo do kalau nak cari kayu Tuhan tu kayu itu mah. Contohnya di tuanku ko iyo takah tu. Cuba kita cari tukang angkek di pasar. Lihat do ibu mencari tukang angkek di pasar. Lihat do kita mencari tukang angkek di pasar apa? Manan banyak karajo tukang angkek itu daripada orang punya barang. Banyak karajo orang tukang angkek manan sambuah pitih piti tukang angke atau piti punya orang punya barang nan banyak piti orang punya barang nan sambuah piti tuangku mana latih karajoe. Di situ je bisa ibu cari contoh tu mah. Ya bu, ancak lah awak sederhana je hidup di dunia kau bu, ndak barik tanya mungkar nangkir nanti dalam kubur. Hidup pas-pasan, dapat pagi hilang patang, dapat patang hilang pagi. Lah tu saketek cukup banyak sadang. Coba buat tanya ibu japak pada kini ko. Di ibu mana katuju kini ko sanang hidup di dunia apa sansaro nanti hidup di kampung akhirat. Mana katuju dawa antara dua tu. Dia lagi awak pilihan sanang hidup di dunia sansaro nanti di kampung akhirat atau kini go bah sansaro di dunia marasai bisu di kampung akhirat. Mana ketujuh awak? Dialah awak marasai hidup di dunia. Ko lagi selamat nanti di kampung akhirat. Kan yo? Kalau dia pun ndak do dialah hidup bahagia di dunia. Bahagia lu bisu di kampung akhirat. Kalau dibu kan indak tadi dah. Kalau dibu sansaro hidup di dunia dah. Dialah kini ko selamat di kampung akhirat. Kalau dah bu ndak dialah selamat dia itu nyo di dunia sali selamat lu bisu di kampung akhirat. Tu dambo. Kalau dibu bapak wala samola. Tadi beda kinilah samola Atau sebaliknya celai mana ketujuh di bapak ibu kini go sambuah piti dak barakai banyak piti awak dak barakai saketek piti awak tapi lagi barakai. Mana ketujuh dia mak japa. Dialah seni asali barakai. Kalau dia bodak dialah banyak asali barakai. Dia ada bedanya gitu bodak. Alah. Tu yang harus kita fikirkan bu sesal dahulu pendapatan sesal kemudian dak do baguno dolai lebih rancak kini awak manyasa ku kurang ibadah awak kok banyak ibadah awak na salamu guna numpang-umpang tolong kita peloi sebab Nabi Muhammad tujuannya hijrah dari kota Mekah kepada kota itunya kepada Madinah Al-Munawwarah tujuan Nabi awak tu memperbaiki. Kalau awak ijrah awak ijrah awak biasanya awak ndak elok menjadi elok awak sudah kolai. Biasanya awak orang elok menjadi lebih elok awak sudah kolai. Ya bu. Tu nan harus ibu tanamkan di dalam diri awak. Sebab kata Buya Fahrudin Said, anak kecil Buya Fahrudin Said, go ambo heran menceliak manusia di akhir zaman go. Baku sampai heran Buya. Nanambu herankan ketika ayan kharajiyah atau tubuhnya nan kasa kalau kami ini ngaji di pondok pesantren ayan kharajiyah tu bu. Ain yang di luar
ampe anak seribu, api, angin, air, tanah, ya bu. Ibu-ibu jo apa-apa tubuh awak na sadang taungun kini go ampe anak sirego. Mana ampe anak sirenya api, angin, air, tanah. Api sekalian darah daripada kita tampe nyatonya sipai Allah nan banamu azim kebesaran maknanya. Angin sekalian urek daripada kita tampe nyatonya sipai Allah nan banamu kawiyun kekuatan makna. Air sekalian tulang daripada kita tampe nyatonya sipai Allah nan banamu muhyun menghidupkan makna. Tanah kulit dan daging daripada kita tampe nyatonya sipai Allah nan banamu hakim kokoh makna. Ketika ayah kerajaan atau tubuhnya nak kasabana saki, inyo amuah mencari ube, kan ya bu? Bahkan serius puluh untuk mencari ube, ya. Berapapun biaya, asal penyakit lai sanang, dialah abi gai piti, kan ya murid tu bu? Contoh ibu kini go baru be ke rumah sakit, anak kecil ibu bidan kawa, bu, iya. Iku penyakit ibu lah parah ko mah. Lah banyak pantangan yang ibu makan ko. Aje penyakit ambo tu ibu bidan. Penyakit ibu ado gulu kariang, ado gulu basah, ado asam lambung, ado penyakit uri asam gai ibu kini ko. Li tentu ibu uri asam do. Dapat li tentu pak uri asam do. Penyakit juga namo itu. Dak boleh ibu makan daging do bu, makanan pade-pade dak lo boleh do bu. Anak kecil awak ambu makanan daging go bu, kalau ndak dapat dah bu sakit ke pulau ambu bu bidan. Li bisa penyakit ambu go disembuhkan go ibu bidan. Anak kecil ibu bidan go, de ibu bidan go santiang lo akai nyobai duduk ibu bidan go dulu. Wal akali wal akalu ne kecil ibu bidan go. Diakali baanan kalalu gitu. Ha dicari aka di bidan kau bang. Dicari aka. Bisa bu, bisa bu, bisa. Penyakit ibu bisa Allah bisa senang kau. Bisa ndak do kini go pantangan anak ibu makan do. Pokoknya makan je lah, pupuh je lah. Anak katakan ada ibu pupuh. Tapi ada lo sare asare itu bu bidan. Ube mana penyakit ibu ko dulu ada obatnya dari luar negeri. Sampai harganya kini go ratusan juta. Lihat do piti ibu ratusan juta tu untuk pobek banyak ibu ko kat tiga. Kebetulan ibu ko kayu kadang lo sambuh lo piti Di kampung ambo bu kalau orang kayu ko sambuh piti bu. Tu di kampung ambo kalau orang bangsa itu sakit tik pitinya bu. Kalau di kampung ibu sama lah. Berarti kan dari kampung ambo itu adalah do kalau orang kayu tu piti banyak. Oh siko ya alhamdulillah semua dah. Anak kecil ibu ko tadi dah ada bu bidan. Asal penyakit lai sanang ibu bidan dia lebih ke piti ambo. Nam pokok badan ambo sanang. Oh takah tu jadi. Tu untuk tubuhnya nan kasa tu bu. Untuk ayah kerajiannya ko tadi. Daba ade piti abi dobu asal penyakit lai sanang asalkan bapak ibu tahu tak kalau awak meninggal dunia nanti tubuh awak na sadang duduk na sadang taunggun kini gua mabuk meninggal dunia nanti bukan berhadapan jo Allah Subhanahu wa taala jo siapa berhadapan nantinya tuanku berhadapan jo cacing-cacing tanah nak kabaladang bang. Tubuh ibu nak cantik-cantik, tu apa nak ganteng-ganteng gini kau pak? Kau cacing tanah nak memakan nanti kau bu. Kau kadang dulu orang baca min kau, pak kongku lemang runyui je ya, pak kau lemang runyui, pak nak kamang runyui umur 8 balik tabalik. Bantu atau orang bawaan le bulia mungko do. Emang ngarunyui datang mu orang lela tua, pak nak katuo umur awak lah lanjut. Ibu sama sobo umur 25 tahun dulu kat tiambo pasti manis-manis kau ya ndak? Marasuan kami lo awak kat tiambo kau. Tapi kalau kini cari ada bantu ya. Salam mai. Lah pindah cantik itu karena awak bu. Lah pindah cantik itu ke cucu awak.
Kan yo itu? Anan kadang cacing-cacing tanah nanti ulek sapasan kadang nanti dalam kubur. Alun jadi mai awak tibo dalam liang lahat doleh bu lang Allah di nantinya awak di binatang-binatang yang berbisa di dalam tu. Lah. Sebaliknya jelebu, ketika rohnya tu bana yang sakit atau yang sabitah namanya kalau kaji kami di pondok bu, tubuh kita nanalus, roh namanya. Ketika rohnya sakit, nyonda amuah mencari ubeedo, bahkan dak lo serius untuk mencari ubeedo. Asalkan ibu tahu jo apa, roh awak go mulai ditiupkan sampai nanti awak meninggal dunia nan roh awak go ndak mati-mati do bu. Roh awak go nanti bukan berhadapan jo cacing tanah, jo sia berhadapan roh awak nanti tuanku jo Allah Subhanahu wa taala. Lah dapat di ibu bapa ube roh tu do. Walun lai. Kalau mau tunjukan namu sudah sampai jam 1. Li talok di ibu mengaji sampai jam 11. Lai talok di ibu menunggu sampai jam 12. Tunggulah mau pulang lai. Ya kan menunggunya bang, menunggunya mak. Nak mengaji kan menunggu. Kau be'ara siap-siap ibu deh. Aku lambuk je ibu. Apa ju ibu iyo rencana awak ka mati ka? Iyo rencana awak ka mati? Apa tuik lambo celiak sejak dari tadi bantu orang ka mati? Ayo ka mati awak mah tuanku. Lah do nampak di tuanku tandoe Allah. Cucu bosabui antandoe. Bosabui antandoe ya. Dicaliak kulik lah banyak anan kandu. Diese uban lah banyak mana bu. Gigi lah banyak anan gugu. Amatola mulai kabu-kabu. Nan katuju makan bubur. Kok duduklah suku ma unjua. Mango pintu kubur. Lah banyak nama unjua. Tua mak tu munjua tadi tu adik katuik ni kaki balik. Ayo ndak amuah kau. Dulu mengaji bu daerah pesisir selatan. Acara waktu tu tabligh akbar. Sewaktu itu acara di musaji itu rami orang. Dek talampau rami. Saketik nampak apa-apa kaum laki-lakinya. Kiranya bocah lihat panuah di musaji itu ibu-ibu je sadolah aneh. Sebelum mampu tampil waktu itu, lu jadi yang mau tampil dolailah dian suanya di ibu-ibu tu ngunjuan. Tu ambo paniang lo dah. Ko ibu-ibu ko pi mau ngunju apa pi menengah kaji ko kejawal. Alun jadi wa tampil dolailah ngunjuan. Kiranya sadang lama awak mengaji dan mengunjui awak taruh jual. Tuan bos sabu itakah tu. Iyo rencana ibu kamati iyo. Apa tu lah bantu orang kamati macam dia cembokan. Ambo sabu itakah tu tunjuk takah kolah banyak nan mengunjui. Langsung dikatui ane kaki. Dari lasau punya katui ya bang. Dikatui ane takah wah. Dari punya lasau takut ibu-ibu ko mati. Ibu di siko ada nak takut mati dah. Kalau takut mati jadi duit. Nyu hidup kau untuk mati bu. Oh iyo ya. Di siko nak ada tak? Iyo nak takut tu mati ya. Tak ada tak? Jadi sinanaha tu nya. Dah deh. Katui takah kau. Ibu munjul je lah. Budak ada yang berang. Munjul je lah. Lah. Di waktu kita lah hampir habis lobo. Jadi bos sabui anje kini ko. Ube roh tu ada tujuan. Beko Dimas sudah selesai awak. Dah bu. Dimas sudah selesai awak beko. Jadi ube roh tu yang pertama pesan alam kubur. Saya ini tempat yang sempit. Maka lapangkanlah saya dengan menjalin tali silaturahmi. Ko ingin ibu juapak lapang kubur awak nanti tolong hablum minanas awak pailuk dan parancak.
Ibu antara baradik kakak jangan sampai ndak pakai sapuan, jurang kampung jangan sampai ndak pakai loan. Harus awak menjalin tali silaturahmi awak sebaik-baik mungkin. Utamakan dulu antara awak baradik kakak. Kok kadang dulu orang bang mohon maaf kadang-kadangnya jurang jauh hamuanya minta maaf. Antara di kampung orang kau mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin nak cek. Antara di kampung orang kau jurang tua atau jo adik atau jo kakak ndak ada lafaz takatunan tabatiak daerah. Dia hati-hati bu. Kalau nanti tali silaturahim go bu antara ibu senyak bu. Bara ibu bara dia kakak. Kau nanti katakan dengan tali silaturahim. Tahu tali silaturahmi. Kalau hubungan ukhuwah Islamiyah baru kita jurang jauh. Ku ada punya kawan kini go jauh-jauhnya. Ada namanya kini go awak minta maaf. Atau tali itunya hubungan ukhuwah Islamiyah namanya itu. Ada ibu-ibu di Sikogo dan pakai sapuan tak? Oh lah, cuba tunjuk tangan. Cak jale-jale aja wak prosampi kubu beka. Ada di Sikogo nak pakai sapuan. Olai amamat nam boncaan oleh suang pakai sapuan. Beko dulu awak beka. Kalau sebelum awak meninggal dunia jangan sampai tali silaturahmi awak putus dah. Kau dah sampai kubu awak bisuak bu. Ibu ni lapang kubu apa sampai? Lapang tolong tali silaturahmi awak ko kadang-kadang saketik baru pangkek dapet deh pak. Kadang saketik arato nanyo titipkan di Tuhan baru orang ko ketik je deh serolah aneh. Kau mengicik kau kadang-kadang ndak rancak tutur kata tulah dan bahasa. Awak kau apa yang diberikan Tuhan tu titipan je sadolane tu bu. Ndak ada ke awak merasa memiliki tu tu. Kau awak dek merasa memiliki tu mangku awak mudah sombong. Mudah awak tu kini go mama orang go hati ka sakit awak. Nyona banyak takah tu bu orang nalah banyak pitih. Tu kadang-kadang kata-kata tu nak kalamak deh ni tu. Abokar oh iyo lo ya. Bukan awak ada banyak dak pasobok tu, di inyola maraso banyak pitih, kadang maloyo kalau awak dek menyo mengicik je lah. Cak apa jadi sinan lain. Tapi kalau ada ibu biasanya ibu kalau ibu baca itu jurang kalau nak membangkitkan jati diri ibu rasa dia tinggal je lah. Cak tinggal. Ibu biasanya ingin merendahkan awak je nyoba awak go hati awak ibu, ba hati awak go rusak deh, lebih ancak ibu tinggal. Tapi kalau membangkitkan jati diri ibu dak apa pertahankan teman takai ko bu. Apalagi dalam dunia kerja bu. Kalau dalam dunia kerja aku karih bapak. Dunia kerja aku karih bu. Kadang iluk di muka awak. Beko tu di belakang awak nyubur-buruan awak tu bu. Nak yo bu? Kan yo kecil bu dah. Betul kan? Betul. Jadi jangan sampai takah tu awak. Ko yo elok awak nampakkan elok awak ko tadi. Dulu bu kadang-kadang dulu orang di muka awak cancak je nya. Tu beko tibo di tampe ano tampe ibarat di dunia kerja, tibo di tampe joragan awak, aku awak lah diburu-buru aneh. Aku ndak urang do bu. Sapa urang tanya do. Nya lamu jo lambe dibuka aja di Tuhannya bu. Lampu awak keburukan awak tu kecik ibu kini go awak buat buruk ke orang. Dan nampak gitu do. Dan nampak gerinya awak buat buruk tu nan di Tuhan. Dalam tafsir baca lihat bu surah kaji dari bu ya bu. Kalau lah lamunan batilah lamunan buruk tu kita kerajuan bu. Lamu dibuka di Tuhan bu. Jadi jangan camih naik bu ndak. Wawa kini go diniayo nyo di sianu tu tuanku. Lailuk kerajuan awakku buruk keciknya le tuanku ba sabada tu tuanku jangan camih. Allah berserta kita. Allah bersama kita bu. Lamu jo lambek dibukanya di Tuhan. Lah tadi satu rami pertama tu bu lah. Kalau bu surah lo tadi satu rami gua biwa katurai. Setelah tu pesan dalam kubur yang kedua saya ini tempat yang sepi mangko perbanyaklah membaca Al-Quran. Ko ingin orang awak taube tolong Al-Quran ko paliaro di dalam diri awak. Liado Al-Quran ko di rumah ibu. Di mai ibu ataan. Datang lamari salah kamae. Salah kate salah ke bawah. Salah ke bawah. Barakali bapak ibu turunan dalam sehari semalam. Oh dak taitong menurun dari tuangku bilo je ibu turunan tu tak kalau membarasihan lemari. Ko ado beko kabui dia di Al-Quran. Go beko bu turunan bola mencancak beko kalau lah barasihan bu susun balik rapi-rapi. Kan ya boleh tu. Dak takah tu menurunannya dah. Nyo menurunannya ambil uduk setelah ambil uduk turunan bana Al-Quran ko ranca-ranca. Kalau biasanya ibu dah pakai jilbab dak ke jilbab awak dulu. Kita ambil adab dulu untuk akan membaca Al-Quran. Baru kita ranca-ranca membaca Al-Quran ko tadi.
Tuna membaca Al-Quran kita renungkan. Setelah kita baca kita hayati lo isi kandungan Al-Quran go atau makna. Kau ingin kubur ibu Rami, ibu ada bakawan tak dalam kubur tu bisua? Awak li sayang kau dawak. Kayak anak awak li sayang wak. Kau lambuk je munyi. Lai sayang ibu kayak anak ibu. Oh lai. Nanti apabila ibu meninggal dunia, dia muanya mengawankan ibu gak sehari di dalam. Baku tahu lo ibu indah. Ditanya ke pak muanya tunjuk tu. Pak, apa ni sayang ke orang rumah awak, pak? Apa lagi sayang ke orang rumah awak? Apa lagi sayang ke orang rumah awak, pak? Lain. Seandainya meninggal dunia orang rumah awak pak dia muah pak mangonane dalam kubur. Kontan jindak tanya buang. Atau kini kau pak meninggal orang rumah awak pak buan pondok ketik di Sinanci untuk mau nyunyiannya dia muah pak. Indak baru turun ya. Latar dengan ibu tu. Baik itu pula dengan ibu. Ibu meninggal dawa atau ayah anak awak dia muah awak manganannya dalam kubur. Indak lagi cepa. Bu elo pondok ketik Sinanci untuk manganannya dia muah. Indak lagi cep tu pak. Berarti dua sama men. Jadi sayang tu sama sui duitnya bu. Contohnya lambo kini ko bu aku dia gianya ambo dituan orang rumah. Ambo kan mudo di bu baru bang. Kecik ibu lah tua lambo ko alun li. Masih muda aku ibu baru kemah. Kelahiran 1999 umur ambo kini ko 25 tahun saja. Masih muda baru. Pak bantu ambo kan muda baru ndak. Ayo.